الله وحده لا رافع ولا خافض ولا معطي ولا مانع إلا الله. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السادة الأشاعرة، عقيدة السادة الصوفية، عقيدة السادة العلوية. Wahai para kekasih-kekasih saya sekalian, orang-orang yang saya cintai, ketahuilah bahwasanya at-ta'thir, bahwasanya memberikan manfaat atau madarat, memberikan pengaruh dalam kehidupan itu tidak berlaku kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak, kita ahlu sunnah wal jamaah, kita meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa mengangkat ataupun menjatuhkan, tidak ada yang bisa memberikan manfaat ataupun madarat kecuali hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Inilah akidah yang dianut oleh keluarga besar al-Asy'ariyah, Asy'ariyah ahlu sunnah wal jamaah, dan juga inilah akidah para habaib as-sada al-alawiyah bani alawi. فمهما استطعت يا أخي أن تطرح أوهام التأثير عن المخلوقات فأنت تزداد توحيدا وتزداد قربا وصحة اعتقاد. Dan selama kita meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan pengaruh efek apapun dalam kehidupan, maka kita akan bertambah kuat dalam keyakinan kita. أيها الأحبة، أعلم أن الوقت ضيق، ولكنني سأنهي كلامي ها هنا بقضية ثالثة تتعلق بهذا المعهد المبارك. هذا المعهد دار عينات حفظه الله وجعله الله قلعة من قلاع الحق وحصنا من حصون أهل السنة والجماعة. هذا المعهد المبارك بقيادة شيخنا وأستاذنا الحبيب حامد النجيب حفظه الله وأمده الله بالعافية وألبسه الثواب العافية. هذا المعهد المبارك عشت فيه أياما مباركة مملوءة بالخير، فلما أن حصل ما حصل في تشيانجور وزلزلت الأرض زلزالها ونحن نسكن في تشيانجور، ركبنا في سفينة النجاة ها هنا في معهد دار عينات، وضمنا هذا المعهد وحنى علينا والدنا وشيخنا الشيخ حامد حفظه الله تعالى، فرأينا بركات عظيمة ومعاني وأذواق ما كنا نذوقها في أماكن أخرى. Poin yang ketiga, karena waktu yang tidak terlalu luas, saya ingin berbicara tentang pondok pesantren yang penuh keberkahan ini, yaitu pondok pesantren Dar Inat, di mana pondok ini insya Allah yang di bawah akan diberi keberkahan Allah SWT, di bawah asuhan pimpinan guru kita, orang tua kita Al-Habib Hamid An-Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pesantren ini menjadi bintangnya ajaran Allah Subhanahu wa taala, menjadi benteng ajaran akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan saya pernah tinggal di Cianjur karena beliau adalah salah satu staf pengajar di Universitas Imam Syafi'i di Cianjur. Ketika terjadi gempa bumi dan terjadilah apa yang terjadi, maka kami pun tinggal di sini, kata beliau, dan kami merasakan belas kasih atau kasih sayang dari ayahanda kami Al-Habib Hamid An-Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan kami merasakan keberkahan, merasakan cita rasa batin yang tidak kami temukan di tempat-tempat lain dan hanya ada di tempat ini, kata beliau. لا أتكلم يا سادة عن المكان والإيواء الذي يمكن أن يحصل في كل مكان، فهذا هين سهل، لكن عن شيء آخر أتكلم، عن المعنى، عن الذوق، وما أصعب أن تتكلم عن الأذواق والمعاني. Saya bukan berbicara soal tempat atau bidang tanah, karena saya bisa dapatkan di tempat-tempat lain kalau hanya tempat singgah, tempat tinggal. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah sesuatu yang bersifat batin, sesuatu yang bersifat yang hanya bisa dirasakan oleh hati, dan sungguh betapa sulitnya mengungkapkan itu di sini. أحسب أنني
عاجز عن الحديث عما كنت أشعر به، ولكن سأدع رؤية قريبا. رأينا رؤيا ربما تترجم هذه الرؤيا شيئا من المعاني التي كنا نشعر بها في ظلال دار عينات في ظلال شيخنا الحبيب نجيب. Saya merasa amat sulit untuk mengungkapkan, menceritakan hal tersebut. Tapi saya ingin mencoba menceritakan, mudah-mudahan ada sebuah mimpi yang bisa mewakili apa yang saya rasakan di sini dan bagaimana kesan pesantren Darul Inayat yang di bawah naungan Al-Habib Hamid An-Nagib. الحبيب المصطفى صلوات ربي عليه وسلامه يقول: الرؤيا الصالحة جزء من 36 جزءا من النبوة يراها المؤمن أو ترى له. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya mimpi yang baik adalah satu dari 30 sekian model wahyu kenabian. Mimpi yang baik itu adalah bisa jadi seorang mukmin itu yang mimpi, dalam mimpinya melihat, atau orang lain mimpi melihat untuk mukmin yang lain. رأينا أننا نجلس ها هنا في دار عينات، ها هنا يا أحبتي في هذا المكان، ومن ورائنا معهد دار عينات المبارك، ثم أمامنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتصل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار عينات فصار قطعة واحدة. Saya mimpi, kata beliau, bahwa kami duduk di tempat ini. Dan di belakang tempat ini ada pesantren Darul Inayat, sedangkan di sebelah sana ada Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam mimpi itu seolah-olah memberikan kesan makna bahwa pesantren Darul Inayat ini bersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seolah menjadi satu bidang tanah, berada di satu bidang tanah antara Darul Inayat dan juga Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تقف ها هنا فترى مآذن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا؟ ثم قيل إنكم سترون الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا؟ ثم رأينا الحبيب نجيب، وقد تمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورته رضي الله عنه وحفظه. Dan pemandangan di dalam mimpi itu, kita berdiri di sini, kemudian ada suara, kamu akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Tiba-tiba yang datang adalah Al-Habib Hamid An-Nagib bin Syekh Abu Bakar. Dan mimpi artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelma menyerupai Al-Habib Hamid An-Nagib bin Syekh Abu Bakar radhiyallahu anhu. وهذا يا أحبتي إن دل فإنه يدل على صحيح المنهج، على صحة الاتباع والاعتقاد، على صحة الانتماء النسبي والانتماء الفكري والعقدي والمنهجي. Dan mimpi ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa apa yang dijalani oleh Al-Habib Hamid An-Nagib bin Syekh Abu Bakar sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhimpun pada beliau, sahihnya madhab beliau, betulnya nisbah nasab beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selarasnya pemikiran beliau dan juga pandangan-pandangan beliau seolah direstui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إن دل فإنه يدل على صحة الاتباع وكمال الوراثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Menunjukkan akan kesempurnaan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahwa beliau adalah orang yang betul-betul menjadi ahli waris batinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا شك أن وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يمثلونه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فبهم يوجد رسول الله في الأمة،
بوراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتد بقاؤه صلى الله عليه وسلم، بقاؤه معلما، بقاؤه مربيا، بقاؤه حافظا للعقيدة، بقاؤه مرشدا للأمة جميعا، حافظا لأبناء المسلمين، حافظا للأمة عن الشرك والبدع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بحياة حبائبنا وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى وجه الخصوص سيدي صاحب البيت سيدي الحبيب نجيب متعه الله، سيدي الحبيب حامد نجيب متعه الله بالعافية، ومتعنا الله بوجوده وبقائه، وأطال الله في عمره بخير ولطف وعافية، وحفظ الله أولاده وردهم سالمين غانمين متعلمين، وجعلهم على نهجه، على نهج جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Tentunya tidak diragukan lagi bahwa beliau memang betul-betul ahli warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang dikatakan oleh para ulama. Walaupun setelah meninggal Nabi Muhammad SAW, tapi tetap Rasulullah itu masih ada di tengah-tengah kita. Dengan hadirnya para ahli warisnya, hadirnya para ulama yang terus membimbing umat, terus menyampaikan hadis-hadisnya, terus memaparkan bagaimana cara pandangnya. Maka dengan adanya orang-orang seperti beliau ini, maka seolah-olah akan terus menjaga anak-anak kita dari kebobrokan. Adanya orang-orang seperti beliau ini akan menjaga akidah kita dari akidah yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh Syekh. Walhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penerjemahan. Wal afu minkum.